नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। गुज़िश्ता रोज़ कर्नाटक हुकूमत ने अपना सालाना बजट पेश किया। साल 2026-27 के लिए ये बजट पेश किया गया है। इस बजट में अक़लियतों को जो बजट पेश किया गया, इसे लेकर अपोजिशन जमातें ख़ासकर बीजेपी सरापा एहतजाज कर रही हैं और कह रही हैं कि ये बजट पूरी तरह से मुसलमानों को खुश करने के लिए पेश किया जाने वाला बजट है। गुज़िश्ता साल भी इस बजट को लेकर बीजेपी ने कहा था कि बजट जिहाद को पेश करने वाली कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को खुश किया है। गौरतलब बात यह है कि गुज़िश्ता साल कांग्रेस पार्टी ने 4500 करोड़ रुपयों का बजट अक़लियतों की फलाह और बहबूदी के लिए पेश किया था, लेकिन इस साल काबिल गौर बात यह है कि इस साल का बजट जो पेश किया गया है, इसमें अक़लियतों को महज 3500 करोड़ रुपयों का बजट दिया गया है। यानी कि गुज़िश्ता बजट के मुकाबले में इस साल 1000 करोड़ रुपयों की कटौती की गई है। गौरतलब बात यह है कि जो 3500 करोड़ रुपयों का बजट अक़लियतों की फलाह और बहबूदी के लिए पेश किया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा रिज़र्व फंड्स जो हैं स्कूल्स के लिए, मोरारजी देसाई स्कूल्स के लिए, शिशुनार शरीफ स्कूल्स के लिए, हॉस्टल्स के लिए दिया गया है, जो कि सीधे तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक है। इसके अलावा दो अहम ऐलानात ये भी किए गए हैं कि कर्नाटक के हुबली और कलबुर्गी में हज भवन की तामीर के लिए भी फंड्स दिए जाएंगे। जुमला तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो बजट अक़लियतों की फलाह और बहबूदी के लिए दिया है, वो सीधे तौर पर आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि मखसूस काम के लिए दिया गया है। यकीनन एजुकेशन के लिए अहमियत देने की ज़रूरत है। जहां कर्नाटक में अक़लियतों के लिए बजट का पेश किया जाता है, वहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी बजट पेश किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मुसलमानों को या फिर अक़लियतों को या माइनॉरिटीज़ को अलहदा एजुकेशन बजट देने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्यों मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को बदनाम किया जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, बजट दिया जा रहा है? ये बात और है कि जो फंड्स या फिर बजट का ऐलान होता है, उस ऐलान के मुताबिक साल भर काम नहीं होता। गुज़िश्ता साल जो 4500 करोड़ रुपयों का बजट माइनॉरिटीज़ के लिए दिया गया था, उस बजट में से सिर्फ 42% यानी 42% ही बजट का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो बजट रहा है, वो बजट वापस हुकूमत के खाते में चला गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बारहना के मिसदाक मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल के बजट के दौरान ऐलान किया गया था कि मंगलूर में हज भवन की तामीर की जाएगी। इस साल कर्नाटक हुकूमत ने हुबली और कलबुर्गी में हज भवन के लिए फंड्स मंजूर किए हैं, जारी किए हैं। ये सिर्फ ऐलान है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होगा, इसका अंदाज़ा अभी करना मुश्किल है, क्योंकि ऐलानात जो होते हैं वो फुलफ़िल नहीं होते, वो मुकम्मल नहीं होते। और सबसे अहम सवाल ये भी है कि आखिर हुबली और कलबुर्गी में हज भवन की ज़रूरत क्या पड़ी थी? हज एक ऐसा फरीज़ा है जो साल में एक मरतबा आता है और साल में एक महीना ही हज भवन का इस्तेमाल किया जाता है। बेंगलुरु में जो हज भवन मौजूद है, उस हज भवन की तामीर के कई साल बाद तक इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं हुआ था। आखिरकार उस हज भवन का इस्तेमाल माइनॉरिटीज़ के कोचिंग सेंटर्स के तौर पर किया जा रहा है। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हुबली और कलबुर्गी में हज भवन की तामीर की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी? इसके अलावा ये भी सवालात उठ रहे हैं कि जब मोरारजी देसाई स्कूल्स हों, मौलाना आज़ाद स्कूल्स हों या फिर KPS स्कूल्स हों, ये तमाम के तमाम, तो इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से अलग करके क्यों बजट पेश किया जा रहा है? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट के मातहत ही इस बजट को लेकर मोरारजी देसाई स्कूल, मौलाना आज़ाद स्कूल, शिशुनार शरीफ स्कूल या फिर हॉस्टल्स की तरक्की करना मुमकिन नहीं है? क्यों आखिर मुसलमानों को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा बजट पेश किया जा रहा है? हकीकत देखी जाए तो गुज़िश्ता कई सालों से कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस में जो इस्तेफ़ादा करने वाले लोग हैं, उनकी शरह ज़्यादा से ज़्यादा
یعنی اب تک جب سے KMDC بنا ہے اس سے لے کر اب تک صرف اور صرف 40,000 افراد ہی استفادہ کرنے والوں میں سے ہیں، یعنی تقریباً 30 سال کے عرصے میں 40,000 افراد کو ہی فائدہ پہنچا ہے، جبکہ کرناٹک کی 6 کروڑ کی آبادی میں سے اگر مسلمانوں کی آبادی کا اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 1 سے 1.25 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو جو حق پولیٹیکل ہو یا پھر سوشل ہو یا اکنامیکل جو حق ملنا چاہیے تھا وہ حق نہیں مل رہا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ KMDC میں جو فنڈز یا پھر لونز منظور کی جاتے ہیں وہ صرف اور صرف 3 قوم کے برابر لوگوں کو ہی فنڈز دیے جاتے ہیں، باقی ایسی کوئی سہولت نہیں ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی فائنانشیل کنڈیشن بہتر ہو سکے۔ اس کے علاوہ اریو یوجنا کے تحت جو لونز دیے جاتے ہیں وہ بھی سود پر دیے جانے والے لونز ہوتے ہیں، اس کی ادائیگی بھی لازمی ہوتی ہے، چاہے اسٹوڈنٹ پڑھے یا نہ پڑھے اسے ہر حال میں اس فنڈز کو اس لون کو ری پے کرنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر مائنورٹیز کو بجٹ کے ذریعے مل رہا ہے تو کیا مل رہا ہے؟ گنگا کلیان یوجنا کی بات کی جائے تو گنگا کلیان یوجنا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرے طبقات کے لیے بھی الگ الگ SC/ST کے لیے بھی ہے، OBC کے لیے بھی ہے، ان کو بھی اس یوجنا کے تحت سہولیات مل رہی ہیں۔ آخر مسلمانوں کو اسپیشل کیا مل رہا ہے یہ بھی سوال ہے۔ آزادی کے بعد سے سال 2008 تک مسلمانوں کو مرکزی حکومت کی جانب سے حج سبسڈی دیا جاتا تھا، جبکہ حج سبسڈی جو ہے کسی کے پیسوں سے نہیں بلکہ خود مسلمانوں کے اپنے ہی فنڈز میں کنسیشن کرتے ہوئے جو پیسہ بچتا ہے اس میں سے سبسڈی نکالی جاتی ہے۔ اسی بات کو لے کر ہر سال جو ہے سیاست کی جاتی تھی کہ مسلمانوں کو حج کو جانے کے لیے سبسڈی دی جاتی ہے، جبکہ جس مسلمان کے پاس استطاعت ہوتی تھی اسی مسلمان پر حج فرض ہوتا تھا، جبکہ اس کے لیے کوئی سبسڈی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حج کے نام پر، حج بھون کے نام پر مسلمانوں کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ وہیں دوسری جانب وقف بورڈ کی بات کی جائے تو وقف بورڈ میں بھی قبرستانوں اور مزاروں کے نام پر مسلمانوں کو بجٹ دینے کی بات کی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وقف بورڈ کے ماتحت جو اوقافی ادارے ہوتے ہیں اس کی فلاح و بہبودی کے لیے خود اوقافی ادارے ہی فنڈز فراہم کرتے ہیں، جسے اکٹھا کر کے حکومت باقاعدہ تقسیم کرتی ہے۔ ان حالات میں اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی خاص بجٹ کانگریس پارٹی کی جانب سے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ جو بجٹ مختلف محکموں کے ذریعے سے آنا چاہیے تھا اسے کنسالیڈیٹ کر کے ایک ہی محکمے میں جمع کیا جا رہا ہے۔ اب ریاست کے اقلیتی امور کے وزیر BZ ضمیر احمد سے بھی یہ سوال ہے کہ آخر مسلمانوں کو حج بھون کی کیا واقعی میں اشد ضرورت ہے؟ کیا اس کے بجائے مسلمانوں کو جو اسکالرشپ دی جاتی ہے یا پھر مائنورٹیز کو جو اسکالرشپ دی جاتی ہے اس اسکالرشپ کی رقم کو باضابطہ طور پر بچوں کو ہر سال بر وقت دینے کے ساتھ ساتھ اس رقم میں اضافہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ آخر کب تک 2,000-3,000 کے اسکالرشپس کو لے کر بچے اپنی پڑھائی مکمل کر سکیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آج کے دور میں یہ اہم سوال ہے۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش۔ امید کہ آپ لوگ اس بجٹ کے خلاصے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو بجٹ کے نام پر کانگریس پارٹی اور BJP دونوں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش۔ شکریہ۔